मुख्यमंत्री अंत्योदय गृह योजनार शुभ उद्घाटन आभासी प्रसारण कार्यक्रम मुनिगुड़ा ब्लॉक परिसर में बीडीओ श्रीजुक्त कृष्णचंद्र दलपति अध्यक्षता और सहकारी जंत्री ऐश्वर्य भंजदेव संयोजन आयोजित होता। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୁଃଖିନୀ ନୁଣ୍ଡୁକା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ କୁସୁଲିଆ, ସରପଞ୍ଚ ସରସ୍ୱତୀ ସବର, ପାଇକ ଜାକିସିକା, ଅନନ୍ତ ନୁଣ୍ଡୁକା, ପ୍ରକାଶ କରସିକା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସିକ୍କା, ସୁନିତା ପିଡ଼ିକାକ, ପ୍ରମିଳା ସିକ୍କା, ଗୌରୀ ପିଡ଼ିକାକା, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ନୁଣ୍ଡୁକା, ସୁମିତ୍ରା ମାଝୀ, ମମତା ପ୍ରାସ୍କା, ଅନଙ୍ଗ ନାଗ प्रमुख अनेक लोक प्रतिनिधि उपस्थिति रही महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ फोटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण तथा प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। रायगड़ा मुनिगुड़ारू प्रसाद साहुकार रिपोर्ट प्रतिज्ञा लाइव। आम समस्तंकर पाई सारा ओडिशावासींकर पाई एवं सर्वोपरि यही आमर कलाहांडी जिला पाई मध्य अत्यंत खुशी एवं आनंदर दिन।